Ya, 2002, setahun setengah berarti. Alhamdulillah. So kita mau mulai aja. Dia udah siap untuk open kamera dan seterusnya, Bang. Oke. Bro Abdullah, can you open the camera? Bang, izin Bang Jibril, followersnya kayaknya belum cukup, belum bisa open cam. Jadi mungkin teman-teman di bawah bisa follow akunnya. Oh. Yeah, you need at least 1,000 followers to open the camera. Can you open the camera, bro? So you need 1,000 to open the camera? Yeah. It's not letting me. I can switch accounts. Oh, you have another account that have more than 1,000? Yeah. Oh, dia punya account yang lebih dari 1,000 katanya. Sorry, I thought this would let me do camera. I don't think so. I'll be right back, inshallah. No, let them add. And while waiting for that, Bang Jibril, we have other brother Bilal ibn Rabah. If you can see him down there. Oh, Bro Abdullah, just stay. We're asking people to follow you right now, so you're gonna be able to open the camera in a minute. Okay. Ada satu lagi yang mualaf tadi siang, Bang Hos, namanya siapa tadi? Bilal ibn Rabah. Oke, ada. Ya teman-teman, ini kalau ganti akun lagi, Alhamdulillah. Turun nih. Ini tinggal dikit nih, sisa 100 followers. Mau dibantu teman-teman di follow juga. Sama ini Calming. Si Bilalnya ini memang Catholic. Assalamualaikum, Bilal, brother. Waalaikumsalam, bro. How are you? Good, all good. So I missed it. Like you did your shahada today? A few hours ago, I actually did take it. Oh, dia beberapa jam yang lalu dia ambil syahadah. Karena debat sama kita dari subuh kemarin, Bang. Masya Allah, luar biasa. Dari jam 4 pagi sampai jam 11 siang. Habis itu saya tidur, dia syahadat, saya tinggal tidur. So all good, bro. So can you show us your Bible and Al-Quran and all that, because I think people wanna see. All my Bibles? Iya. Jadi dia mempelajari, Bang. Jadi sebelum ini dia Protestan. Jadi sebelum ini dia Protestan, habis itu dia Katolik. Dia mempelajari Katolik, habis itu dia lagi belajar Islam, ketemu kita. Nah, habis itu ya kita jelas, dia ada ayat-ayat yang dia tanya tuh yang agak ribet sih. Tapi ya alhamdulillah dari pagi ya, dari subuh ya, Mbak Caroline kita udah. Masya Allah. Sekitar jam 12 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wow. Masya Allah bukunya aja. Dan dia udah punya sajadah juga, Bang. Ternyata punya sajadah, punya peci, Masya Allah. Iya, dia memang belajar. Tapi memang condong ke Islam juga. Tapi dia lagi sebelum ngobrol sama kita dia lebih condong ke Katolik katanya. Orthodox. This is Orthodox. Catholic. Nah itu Catholic. Roman American style, I guess. Apparently, KJV. Oh, KJV. NIV. Bible. NIV. Lutheran. Oh, Lutheran. Oh, the Protestant. Yeah. NASB. Oh, NSV. We okay. Orthodox. That's the Orthodox. It's the Orthodox. Quran is all right. Yeah, this Quran is small. Quran. Masya Allah. Okay. And then we have for the big boys. Masya Allah. Masya Allah. Yeah, that's all I have. And show your hat, brother. You also have the hat. Beliau sudah pelajari semua nih Al-Quran nih. Iya, dia udah sehingga melahirkan sebuah pertanyaan-pertanyaan pada poin ayat-ayat tertentu gitu ya, Dek. Iya, dia pertanyaannya dia perbandingan, Bang. Jadi ada di ayat Al-Quran menyebutkan perintahkan Musa. Habis itu ada perintahkan Muhammad. Apakah ini narasinya sama? Pertanyaannya kayak gitu, lebih yang lebih mendetail dan perbandingan dia. Masya Allah. Sampai tadi pagi sih masih ngotot nggak mau, tapi kita tanya apa yang
Apa yang menghalangi gitu ya? Iya, karena dia udah cukup belajar, udah ini, udah itu, dan kita udah tunjukin scripture dia, manuskrip dia itu memang nggak ada yang kena ke Yehosua dan segala Iya macam. sih. Kalau So, kalau amunisi yang adik-adik gunakan tentang manuskrip kepada mereka yang menggunakan logika pasti kena. Alhamdulillah. Lanjutkan. Yeah. Bro Bilal, we're gonna release the certificate, the Mu'alaf or revert certificate, so you can enter any mosque or you can travel to any Islamic country and all that. It will support, the documents will support you. And if your ID, I don't know where you came from. Where you came from? Where I came from? Yeah, I mean, are you in the States or are you? United States. Oh, you're in the States. All right. Jadi dia dari Amerika. So yeah, if you wanna travel to Islamic, like if you're going to Mecca and all that, the non-Muslims or non-Islamists banned, right? They cannot enter the mosque and all that. With this certificate, you can. So all we need to do is you do repeat the shahadat, and we'll release the documents for you. Okay, brother. We can do that. We can do that now. Right? All right. Silakan, Bang Zuma. You're here for brother. Alhamdulillah. Silakan, Bang Zuma. Iya, baik. Langsung syahadat ini ya. Iya. Oke, baik. Bismillah. Repeat after him. Yeah. Okay. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Masya Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Can I do the Allahu Akbar, Allahu Akbar. Can I do the translate one, the English one? In the name of Allah, The name of Allah, the most gracious and most merciful. the most gracious and the most merciful. Yes. Lanjutkan. Lanjutkan, Dek. I bear witness I bear witness that there is no God that there is no God but Allah but Allah, and Muhammad and Muhammad is the messenger of Allah. is the messenger. of Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini saya harus berdalam bahasa Bugis kayaknya ini. Oh, Bang, mantap. Alhamdulillah. So yeah, we're gonna. If you have any questions, bro, you can shoot. We have a couple of imam here. My teacher is here as well. Bang Zuma, Bang Hendy Salebes, Sugi Kristologi, Bang Ardiansyah, everyone here. You can ask any questions about Islam. Okay. I have questions, but being that I just woke up not too long ago, so I want to fully wake up and get my mind together before I ask any question. Alright. Jadi dia baru bangun nanti agak siangan dia baru bisa nanya-nanya ngobrol-ngobrol. Nanti sama kita aja nggak apa. So yeah, in a couple of hours we can have a chit chat as well. I have to do some things over here. Alright. Sure. Alright. I'll get my questions and I'll bring them forth. How long is this live going to go for? Maximum about 2 hours because it's 1 p.m. here, 1 a.m. here. So we're gonna do the meal before fasting in like 2 hours max. Okay. Yeah. So, but if we can chat tomorrow anyway, like Okay. when I woke up or Okay, something like brothers, that. thank you for this opportunity and the certificate situation. Message me and give me like. Yeah, I'll DM you. Bang Jibril coba ditanya itu burungnya udah tiket belum? Oh, so yeah, one of my teacher
Ustadz Sugi asking, have you already circumcised? Huh? Did you already cut your hoodie? What did I take and start cutting it? No, did you already circumcise or you haven't? Am I circumcised yet? I mean, I would have thought so. Yeah, I'm No, circumcised. did you or did you not? I was like that from the birth. Oh, so you are circumcised. Yes. Oh, thank What is God. that? What is that about? Right. Yeah, so dia udah disunat dari kecil. Why? Ustadz Sugi. No, because that's one of the I think principle that you have to do. You have to do be that? you have to be circumcised. Yeah. So the only people that's not going to be circumcised in the American this area would probably, if you were talking to someone maybe from Haiti or places like something like that, Oh, you might run iya. into that. Like certain cultures in America might not be circumcised. But Oh, jadi cuma beberapa suku atau beberapa orang yang di Amerika yang nggak disunat. Dia disunat dari awal, dari lahir. that's who you're talking to, right? Okay, but I am circumcised. Alright, good. Alhamdulillah. Thank God for that. Yeah. Jibril minta ID-nya kirim ke Bang Jibril. Saya udah WhatsApp. Oh iya, ID-nya nanti saya minta. Nanti saya DM dia. Yang saya udah WhatsApp Bang Zuma sama Bang Hendy, ID yang si Abdullah. Bisa dicek kan. Alright, bro. Thank you for the time, man. I'm gonna DM you and then I'm gonna send the certificate in English. All right, bro. Thank you guys. Thank you, brother Jibril, and everybody here and wherever you are. May God's blessings be upon you. Amin. Thank you, bro. Thank you. See Happy you. for you, brother. Thank you. If anyone recorded this, please send me in my Discord. Thank you. Alright, thank you, bro. Okay. Masya Allah. Alhamdulillah. Bro Abdullah. Brother Abdullah, Oh, he's gone. Dia hilang. where is he? Oh, does he need to restart or something? Yeah, I'm back. Oh, There you go. he's back. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bro Abdullah, let me introduce you to my teachers, yes. So jadi abang-abangku di sini dia cerita memang dia mesti merahasiakan. Hi, bro, all good. You're looking good. Jadi dia cerita memang ada sedikit masjid di rumah dia, di daerah dia, dan kalau dia ngerekam daerah rumah dia memang dicari-cari karena dia minoritas di sana. Jadi ya begitulah. Masya Allah. Oh, dipakai maskernya. Mini Quran. Okay. Oh, mashallah. That's the mini Quran. Mini The smallest Quran, you yeah. have, right? Yeah, look, what? Mashallah. Right, beautiful. Even though I wonder how you could read that though. Anyway, yeah. So shall we start? Kita mulai aja, abang-abangku sini. Look, it's Arabic too. Go. MashaAllah. Masya Allah. Yeah, we So can yes, bro. Yeah, let's just start then. You ready? Yeah, someone make sure they record it for me, please. I am recording right now, and we have a couple of YouTuber here that's streaming in YouTube. So, Oh, wonderful. Hello, YouTube. all right, awesome. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, yeah, Kameranya jangan gerak-gerak bilangnya. yeah. Can you put the phone down? Like it's too shaky. All right, awesome. Silakan, abangku, Bang Zuma. Oke, baik. Oke. Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah
Rasulullah. In the name of Allah. In the name of Allah. The most gracious and the most merciful. The most gracious and the most merciful. Attested that there is no God but Allah. That there is no God but Allah. And the Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Is the messenger of Allah. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Mantap. Iya. Ajarin saya bahasa Jepang teman-teman ya. Besok kita harus go internasional. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alright, Subhanallah. Silakan dilanjut. Bang Jibril tanya coba kenapa dia memeluk Islam? Yeah, Bang Hendy here, our brother Hendy here, asking you, why are you a Muslim? It's a long story. Should I tell it? You can make it short, for sure. Okay. To make it short, when I was younger, I was raised Christian. And there was an event that happened where my dad got possessed while he was sleeping. And he believed that the blood of Jesus and the sacrifice and all of that stuff. So when he got possessed, he woke up screaming. And at the same time he got possessed, I had a dream that I unalived him in my dream. We went to the church. He ended up trying to get exorcised. It didn't work. So he left the church on his own terms, started reading the Bible again, somehow started speaking in tongues, which I didn't know at the time, but it was Arabic. He was praising Allah, saying, Mashallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. And I didn't know what these words meant. So fast forward 10 years, well after my dad died, and I was scrolling through a TikTok live, and I heard the same words that my dad used to speak, that I never knew what they meant. And they explained to me that God wasn't a man that died, that Jesus, peace be upon him, was a prophet, and it matched my fitra and everything, and I took my shahada right there. Alhamdulillah. Oh, that was awesome. Let me translate that. Jadi biar saya translate ya. Jadi beliau ini waktu kecil itu orang tuanya dia dari kecil itu dibesarkan Kristen. Nah, orang tuanya sekali waktu masuk kerasukan kayak kemasukan roh lah. Habis itu bapaknya ini ke gereja. Habis itu eksorsis kayak pengeluaran roh lah. Habis itu nggak berhasil. Habis itu 10 tahun setelah itu, begitu dia udah mulai besar, si Abdullah ini mulai besar, dia belajar. Bapaknya udah meninggal. Begitu bapaknya udah meninggal, dia belajar soal Islam. Rupanya dia ingat waktu bapaknya kemasukan itu memang ada, bapaknya pas kemasukan itu ngomong bahasa Arab, bahasa roh katanya. Waktu itu dia mikirnya bahasa roh, rupanya bahasa Arab. Nah, begitu dia pelajarin dia ini dia itu, rupanya bapaknya itu ngomong Allahu Akbar. Dan begitu dia pelajari lagi Bible dia, kekristenan dia, dan dia yakin akhirnya memang Yesus itu bukan Tuhan, dia cuma messenger, dan messenger itu utusan. Habis itu kesininya dia makin pelajari Islam, ya makin jatuh cinta, akhirnya dia syahadat sendiri dan menjadi apologet Islam karena dia nggak suka gimana, dia pernah cerita juga dia nggak suka gimana di Amerika, dia kan di Amerika nih, di Amerika itu Islam itu dibenci, sementara dia ini udah pelajarin Islam nggak begitu gitu loh. Itu sih Bang Hendy. Berarti boleh juga ada kerasukan ya? Ada. Suster ngesot. Itu dia. Jadi suster ngesotnya itu alami ini pemindahan penduduk. Tanya lagi Bang Jibril, setelah memeluk Islam apa yang dia rasakan? So Bang Hendy asking, after you've being a Muslim,
what do you feel, or how do you feel? You know, what I like to tell people is that I actually used to be very into like meditation, because I found that just being quiet and not really doing anything was a good way to like calm me down and such. And I used to actually imagine myself place of paradise, on my knees, actually, how we pray. And when I became a Muslim and started learning how to pray like Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I felt not only the good calmness that I used to feel, but I felt like I had the secret combination to the best feeling ever. I like to, you know, joke and tell people, you know, that it's better than, you know, having relations with, you know, male to female, just to put it basic. Because I used to, you know, as a non-believer, I used to think that connecting like that with a human was one of the best things and feelings in the world. And now the best feeling in the world is praying to the Creator. Allahu Akbar. And knowing that I'm praying to the Creator. Like, I get actual, like, chills. I don't know, it's amazing. Alhamdulillah. It's the best feeling that I could ever find. MashaAllah. MashaAllah. Jadi, the family too with it is the best family that you could ever imagine. Alhamdulillah. I love you all for the sake of Allah. We love you too, bro. Jadi yang diceritakan barusan, sebelum dia masuk Islam itu dia selalu meditasi. Di meditasi itu dia mendapat ketenangan meskipun nggak full, nggak ini. Tapi begitu dia masuk Muslim, dia tahu rasanya sholat, dia tahu rasanya sujud sama Pencipta. Itu dia seperti menemukan resep yang terbaik untuk caranya berserah. Gimana cara ini lebih dari meditasi yang sebelum dia di Islam. Itu yang buat dia tenang, dan yang selama ini dia siarkan, yang selama ini dia ceritakan ke semua orang, ya itu dia selalu kenikmatan sholat, kenikmatan beribadah sama Tuhan Pencipta langit bumi beserta isinya ini yang buat dia tambah tenang, tambah dekat sama Pencipta. Itu yang dia rasain. Dan kekeluargaan ya, yang dia bilang barusan, kekeluargaan seperti meskipun dia kehilangan ini itu, tapi begitu dia ketemu sesama brother, sama sesama Muslim, itu yang buat cinta dia tambah ke Islam. Maka dia bilang barusan dia cinta sama kita semua karena dia ngerasa masuk ke keluarga dan sebagainya. Gitu Bang Hendy. Satu lagi loh, suruh minta tolong kalau boleh Al-Fatihah dari dia. Bro, can you recite Al-Fatihah for us? Put me on the spot. Okay. It's okay, I can do it. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Wow, that was awesome. Nangis saya, bro. Oh, Can I do Ikhlas for you guys really quick too? You want to do what? Ikhlas. Al-Ikhlas. All right, let's go. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya-Allah. Masya Allah, sahih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Baru 1,5 tahun. Wow. Yeah, I just told them it's been you're only being a Muslim for a year and a half, and that's amazing. Assalamualaikum Bang Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh my God. Lanjut. Saya ada rekam Bang Ardiansyah kalau Bang Ardiansyah tadi nggak nyimak. Oke, siap. Optimus Prime kita punya Bang Ardiansyah. So, do Bro Abdullah have any questions for us, or one of the panel have any questions to Bro Abdullah? Please shoot, I'll translate. Kalau ada pertanyaan dari Bro Abdullah ke yang panel di sini, atau kalau ada yang dari panel mau nanyain Bro Abdullah, silakan saya translate. None? Oke, good. Jadi beliau ini udah anggota API sekitar 2 bulan ya, Mbak Carolina ya, 2 bulan, sebulan setengah lah ya. Iya. Nah, jadi anggota kita sekarang di API, yang API internasional ini ada 11 orang, tapi 1, 2, 3, 4, jadi 11 kurang 4. Ada 7 orang berarti. Where do you came from, bro? I think Wyoming. He doesn't want to mention his city. And I stay in Colorado and Wyoming. Colorado and Wyoming. Jadi dia dari US, abis itu tadi juga dari US, abis itu ada 2 dari UK. 1 dari UK. Abis itu guru kita di yang API internasional itu Bang Zuma. Dia itu dosen Al-Azhar bagian dakwah Quran. Itu guru kita yang di API internasional. Masya Allah. Itu kenapa? Ustadz Mesir. Iya, yang Al-Azhar Kairo, Mesir. Dia bagian dakwah Al-Quran. Dia dosen di sana. Habis itu dia di room kita juga kalau kita mau nanya-nanya, ada subhat, kita ngobrol-ngobrol sama beliau. Pak Jibril tanya dia, bagaimana perasaan Anda? Banyak sekali yang ada yang injak Al-Quran, ada yang menista Allah, Nabi kita. Gimana perasaan dia? Yeah, bro. So Bro Hendy is asking. A couple of days ago or last week, we have a news that some non-Muslims is doing blasphemy by stepping on Al-Quran and all that. And yeah, how do you feel about that? I mean, of course, it kind of upsets me, but at least I know that disrespectful people, aren't, like, for instance, they can burn and disrespect and destroy every Quran, right? But it doesn't matter because we have the oral recitation. So no matter what they do to it, I know that they aren't doing anything to it in reality. I know that they're not actually touching the words of Allah subhanahu wa ta'ala. This is just the the book instructions that we have. But Allah's words are untouchable. Allah's words create and do everything that He wants them to do. So I just see them as ignorant and lost, and they don't really know what they're doing, and they're just trying to get attention. So I try not to let it get to me too much, but you also, want to think about it the way of you would rather not have terrible people reading and using the Quran, because we know that people who take Islam wrong, they easily can use it as their weapon. So that's kind of the way I see it. I would, not using it at all, even though they're disrespecting it. I would rather them not use it like that than use it as a weapon, if that makes sense. Iya, jadi yang dia bilang Bang Hendy, dia nggak peduli sih sama yang kayak gitu. Kenapa? Karena mereka mau injak, mereka mau bakar, mereka mau buang, mereka nggak bisa nyentuh kalimat-kalimat Allah itu. Jadi
Terlebih lagi banyak yang mereka mau bakar semua pun, banyak yang menyimpan ayat-ayat Al-Quran ini di hati mereka, di hati orang Muslim. Jadi nggak penting. Nah, memang nyakitin, memang kalau dipikir-pikir kesel, dia bilang. Tapi ya kalau bisa kayaknya lebih bagus dijadiin senjata aja. Baca Al-Qurannya, serang kami dengan Al-Quran. Lebih bagus seperti itu daripada karena ya membakar, menginjak ini itu cuma mempertontonkan kebodohan kalian yang memang kalian nggak bisa apa-apain. Ayat-ayat Al-Quran itu, ayat-ayat Allah itu. Jadi ya kalau bisa pelajari, serang kami dengan itu. Itu yang dia barusan sampaikan. KTP-nya sahabat kita yang tadi belum ya, Dek? Yang ras belum. Ya, oke. Ras belum, ya. Baru yang Siap. Jibril, tahu di sana kita ada masjid imam di Maryland. Kalau mau bergabung silakan, nanti saya kasih nomor teleponnya yang pengurus masjid. Silakan. Bro Abdullah, Bro Handy just said that we have our connections, our imam in Maryland. If you need his number or something like that, he can send it to you, so you can talk to them. Oh, okay. Do you mean about like international stuff? Dia orang Indonesia, Bang Andy. Indonesia di situ banyak. Yeah, Ustadz Yunus. Yeah. So he's one of the Indonesians imam in Maryland. So you can shoot any questions or you need anything from some knowledge transfers and all that, Mashallah. Jazakallah. Iya, dia mau, Bang Hendy. Nanti kita share aja. They have more questions? Bang Jibril, coba aku nanya satu deh. Silakan. Tapi Bang Jibril yang tanya ini ya. Apakah sebelumnya ini Bang Abdullah punya teman atau keluarga yang Muslim seperti itu? So the host asking you, do you have any friend or families or family members who are Muslims before this? No. I believe my dad died as a Muslim, but he didn't know about the Quran. So none of your friend or family members is an actual Muslim? So you're the first one in your family and friends? Yeah. Nggak ada sama sekali, Bang. Nol. Keluarga. Tapi dia percaya bapaknya meninggal sebagai Muslim, tapi sama sekali dia nggak punya teman Muslim sama sekali, nggak punya keluarga Muslim sama sekali. Jadi dia sendiri. Oh iya Bang, Masya Allah. Terima kasih Bang. So I would say thank you. And about the mosque in your area, where I want to tell my teachers here about your conditions. So, do you have any mosque around your house or place? There's a mosque that's not far from here where I have been living for a while. But in the other town, state where I stay, it seems like there's like not really a mosque there at all in the town. And if there is, it's a very, very small and barely built mosque. I'm not really sure. I haven't gotten any information about it myself. The mosque here isn't that far, but I have some conditions that keep me from being able to get there most of the time. And I also don't have my own car right now. So as well as the weather here, it snows here. So it can be, yeah. Iya, ada masjid. Jadi saya tanya, ada masjid nggak di sekitar tempat dia? Dia bilang ada yang agak jauh, tapi mesti naik mobil ini apa segala macam. Itu ada, tapi itu satu dan dia kemarin udah sempat beberapa kali. Habis itu yang dekat rumah dia itu nggak kebangun bener, jadi hampir nggak ada lah. Habis itu dan dia punya kebetulan bersalju juga di luar, jadi di tempat dia, jadi dia nggak bisa kadang-kadang nggak bisa kemana-mana. Habis itu ada yang nanya di bawah umur dia berapa, umur dia 34 dan dia belum nikah. Jadi ya begitulah. Ya buat yang ya itu aja. Oke, tanya Bang Jibril satu, Bang Jibril. Silakan Bang. Oke, terkait dengan bagaimana kehidupan keagamaan Kristen di sana, apakah masih banyak
orang ke gereja, yang datang ke gereja itu dari kalangan muda atau kalangan tua. Kemudian satu lagi, bagaimana perkembangan Islam di sana? Itu aja. So two questions from my teacher Ustadz Sugi here. First one is how's the Christianity progressing there? Like is the young people or young generations go to church and all that? And then the second question is how's the Islam progressing in your area? So actually, for the first question, you said, sorry, what were you saying? The progress for the Christianity is the younger generations go to church and all that. Okay, yeah. So actually, from what I can tell, observing myself, it seems like the churches are dying here. It seems like more and more there's less cars at these church places in these times. And, you know, I've actually noticed a lot of Americans complain and whine because the masjids are pretty much always packed on Fridays and most churches aren't. And, you know, even with Mormonism here, which is rooted of Christianity as well, they're not really doing that much anymore. There used to be a lot of them going door to door, but now it's almost like they even are starting to open their minds. Because I've talked to Mormons that don't even believe what Mormons believe. And they're like, wow, we never knew about this stuff about Islam. And it's almost like they're trying to teach them away from Islam so that it doesn't get bigger. But now the only way they can do anything about it is be Islamophobic. So, but to the answer to the other question as well is that I have noticed that there is an increase of it. In fact, I was commenting recently how there's no protest really in this town that I'm in right now. I haven't seen like any protest until recently. I saw a small protest starting for Free Palestine. So it made me very happy and made me feel like people are starting to understand. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi untuk pertanyaan pertama ya, Ustadz Sugi. Jadi kelihatan gereja-gereja di sekitar dia ini mau meninggoy karena teman-teman dia kebanyakan teman-temannya Mormon juga, yang sakte Mormon. Nah, mereka nggak percaya apa yang Mormon percayakan. Nah, memang banyak ditinggalkan. Jadi memang gerejanya mulai meninggoy. Habis itu biasanya waktu dia kecil tadi dia bilang yang kristenisasi ini door to door, ngetok-ngetok ke rumah door to door. Nah, kesininya begitu dia udah tua kayak gini nggak ada lagi yang door to door kayak gitu. Jadi memang aktivitas mereka menurun. Habis itu nomor satu. Habis itu nomor dua, soal Islamnya, apakah progressingnya gimana? Itu yang dia lihat sebelum ini orang tuh nggak ada yang berani protes soal Free Palestine. Tapi belakangan ini udah mulai kelihatan meskipun sedikit yang bela Palestina karena mempelajari agamanya, karena simpati sama Islamnya, jadi mulai belajar. Gitu Ustaz Sugi. Masya Allah. Ada gereja dijual enggak di sana biar kita beli? Jadi Ustaz Sugi is asking, is there any church for sale there so we can buy them? It's worth a shot. I can look. I can be a church. Alhamdulillah. In Australia, though, I think I heard that in Australia they buy the church. The church is no longer being used. So the Muslims buy the church and use it as a masjid. So probably you can do that. Iya, belakangan ini di Australia katanya ada berita yang church nggak dipakai, habis itu orang Muslim beli dijadiin masjid. Masya Allah. Yeah, so you can probably. Netizen sedikit
netizen, kalau ada gereja dijual di Amerika kita beli jadikan masjid api ya. Siap ya, kita sokong iuran bareng-bareng. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Insyaallah, amin. So, is there any further questions? Ada pertanyaan lagi yang bisa kita bahas? Atau kita mau cari konten lagi? Ini saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan assalamualaikum untuk para guru semua. Ya, menarik aja sih ikut, tapi saya terdiam, standby lagi. Iya, ada yang mau ditanya? Satu lagi deh, apakah dia sudah mulai ikut berpuasa? Yeah, so the host asking, have you started fasting? Very little, because I'm type 1 diabetic, so I can't all the way fast. I'm supposed to eat like every 2 hours, but I'm actually fasting right now. Iya, jadi dia masih belajar puasanya, meskipun kadang-kadang dia bermasalah karena dia tipe 1 diabetes, jadi dia mesti makan setiap 2 jam. Jadi dia masih belajar. Nah, sekarang ini detik ini dia masih puasa. Perlu suntik insulin tiap 2 jam juga. Iya, dia perlu suntik insulin tiap 2 jam. Alright, Bro Abdullah, I think that's it. Yeah, we're gonna chat again, and then I'm gonna wait from Bang Ardiansyah to release the revert certificate. Yes. So yeah. All right. Thank you. Wait, can I ask Bang Zuma something? Sure. Bang Zuma mau ditanya. Bang Zuma boleh ditanya nggak, Bang Zuma? I want to know what inspired him to do what he does to create this movement. Bang Zuma, jadi dia mau nanya, apa yang menginspirasi Bang Zuma untuk bikin movement ini, untuk membuat api dan mendirikan api dan seterusnya. Nanti saya translate aja. Oke, baik. Ini adalah pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi kenapa kemudian api itu dibentuk? Alasan pertama, Islam terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Sehingga harus ada langkah yang seirama dengan perjuangan para sahabat, di mana para sahabat menginginkan semua orang mendengarkan tentang Islam dengan pendengaran yang benar, dengan informasi yang benar, informasi yang akurat, berdasarkan dengan sumber Islam itu sendiri, bukan mendengarkan Islam dari orang lain yang memang sudah membenci Islam. Itu yang pertama. Kedua, untuk mempersatukan umat Islam di Indonesia, bukan berkelompok-kelompok kecil sehingga mereka mudah untuk dicabik-cabik oleh musuh. Islam Indonesia khususnya harus bersatu dalam payung api, lalu kemudian nanti ya sampai go internasional, Islam satu di dalam dunia sebagai rahmatan lil alamin. Seperti itu, Dinda. Silakan. Yeah, so there is 2 reasons. One is because Indonesia is the most populated Islamic populations in the world. So there must be one big movement that narrate the same thing parallelly. So all this Islamic faith defender have to be moving in the same directions as it is. So we are gonna give the same info, accurate info. There is no misinformations, miscommunications around between ummah and all that. So we have to move as one. That's the first point. And the second point, we have to destroy the small groups. We don't want Islam have a small groups like blockade. We want Islam or Muslim have one huge group that we can go as, even if we go international, it still have the same energy, one as Lil Alamin. That's it, bro. I love that. Very inspiring.
All right, that was awesome. Just Thank you. Alhamdulillah. yeah, maybe you wanna tell him Alhamdulillah. that you admire him also, Akhi Abdullah. And yes, Dia pernah bilang dia ngefans sama Bang Zuma. how can anyone Alhamdulillah. not admire this beautiful movement, you know? Ini beliau yang harus diajari bahasa Indonesia kayaknya ya. Kayaknya. Iya loh Dek, artinya gini, kalau satu di antara mu'alaf kita yang sebagai pilar pejuang di luar mengerti tentang materi-materi debat kita, kan nanti mereka akan menjelaskan ke bule di luar sana dengan mengambil cakupan-cakupan dari kisi-kisi kita gitu ya kan. Sehingga gini, mereka mungkin lebih paham karena mereka mungkin lebih cerdas dari kita. Tapi secara skema, secara kerangka pemaparan, dari situ mereka bisa tahu. Misalnya tadi saya menjelaskan tentang nabi-nabi palsu. Mungkin mereka pemahaman mereka mencakup daripada satu Bible dengan Al-Quran, mungkin pendalaman materi mereka lebih paham. Tapi kerangka penyampaian itu yang mesti kemudian secara sistematis mereka harus paham. Contoh tentang nabi palsu, di mana kemudian kita bisa menghantam dari kiri, setelah dia menerima kiri nggak bisa nangkis, kita hantam dari kanan, habis itu dari bawah, sampai pada ujungnya mereka lari dari komal karena mereka goyang. Itu intinya itu di situ. Jadi kalau hanya sekedar menyampaikan, semua orang bisa, tapi ada trik. Nah, yang saya katakan di sini adalah beliau berpacu belajar bahasa Indonesia, saya berpacu belajar bahasa Inggris, nanti akan ketemu di ujung. Gitu maksudnya. Jadi materi yang dia ambil dari kita, beliau bisa ramu kemudian untuk beliau sampaikan kepada orang-orang yang mengerti, yang mau berdialog tentang agama seperti itu. Yeah, so Bang Zuma said that he think that you should try to learn Indonesian's language as much as he's trying to learn English, so we can meet each other's halfway, because just like now for the last I think 2 hours, an hour or 2 hours, Bang Zuma is narrating about the false prophet and how that he can manage to the material from the Bible and then from the Quran and then from the Bible again, that the false prophet narrations, for example, that if they attack us with that narrations, we can attack back with their own Bible. So I think and he think Bang Zuma think that let's meet halfway. You studied Indonesians, we studied English, so we can meet us halfway, Sounds like a deal. Alhamdulillah. Mantap kata Bang, dia mau deal dia belajar. Oke, sip. Teman-teman yang di bawah minta saya buka kamera, jangan dulu. Saya nggak mau terlalu cepat terkenal, go internasional. Bagaimana dia bisa ngomong sama Bang Zuma sedangkan dia ini tidak tahu bahasa Indonesia? Terlalu banyak sakit hati nanti. Movementnya Ustadz Sugi tadi dia bilang, movementnya, gerakan api yang dia lihat, yang dia perhatiin leadernya Bang Zuma, habis itu gerakannya, itunya yang dia admire dari Bang Zuma. Begitu Bang Zuma narasikan, meskipun dia nggak bisa bahasa Indonesia ya, tapi gerakannya ini loh, movement api ini yang ya dia pakai bahasa roh lah. Ada Sugi nggak ngerti bahasa roh. Ustadz Sugi just ask you how do you became one of the fans of Bang Zuma while you're not even understand his language. And then I said because I understand that you said you become one of his fans because of his movement, the movement that he do with the organizations and all that, right? Inshallah. But also, some of his videos translate captions, so I can iya, jadi video Bang Zuma, VT Bang Zuma di TikTok itu bisa ditranslate, ada subtitlenya. Oh, masya Allah.
Yeah. Dia baca subtitlenya, masya Allah. Itu juga baru tahu. And I can speak English every day. Little by little, my Little. yes. It's time to begin now to speak English. Silakan Pak De keluarin bahasa Inggris makatnya Pak De. I boring to see you. Satu lagi deh, Bang Jibril, coba ajakin bilang gini, nenekmu kiper. Jangan. To speak English. So there is a tagline, not a tagline, I think, a tagline, bro. That every time, I think dia udah debat juga sama orang Kristen dan dia juga berpikirnya sama kayak kita nih orang ini oten palanya gepeng. Jadi kayaknya dia paham juga kalau oten ini emang agak-agak. So brother, so there is a tagline every time the Christians like trying to explain the Trinity like stupidly, Bang Zuma and we always said your grandmother is a keeper as a goalkeeper. Like a goalkeeper. Yeah, so your grandmother is a goalkeeper. That's an insult. That's like a light insult. Enggak Bang, bilang aja nenekmu kiper Bang. Bahasa Indonesia bisa enggak? Yeah, in Indonesia we call it nenek lo keeper. Can you repeat that? What did you say? Nenek lo keeper. Nenek lo keeper? Yes. Allahu Akbar. Bagus ini nanti kalau kayak diskusi sama bule ini kita pakai bahasa sering dipakai ya bro ya, nenekmu kiper. Yeah, just keep using that, nenek lo keeper. I'll try to remember. Alright. So jadi silakan kita tutup aja. So yeah, we're done here, Bro Abdullah. We can just have a chit chat and all that if you know. Cukup ya. Oke, silakan. Sebelum ditutup apa ada yang ingin disampaikan di bulan suci Ramadan ini, silakan. Itu aja, silakan. Yeah, so Brother Handy asking you, is there any message or you want to say something to the teachers here and to the 3.4K people who's listening? Oh wow, I didn't even realize there was that many people in here. Okay, so one thing I want to say is do not ever let anyone take this truth away from you, because all you have to actually do is reread the Bible yourself instead of listen to what gets told to you, and you will find that all the stuff that the Quran is saying adds up and matches completely to what was being taught. And you know, for instance, they try to teach you that there are fallen angels, right? This is one of the biggest things that I think is, you know, really something that shouldn't be said about God and his angels, about Allah subhanahu wa ta'ala and his creation and such, is that they believe that angels went into humans and altered God's creation and made giants, and then also that God regretted that happened. Now, actually, if you go to the very beginning of the Bible and read Genesis 3:1, you can actually find that the serpent, Satan, was never even created as an angel. Genesis 3:1 states that he was the most crafty wild animal that God had created. And if you look in creation story, wild animals and beasts were created before humans. So it's telling you that he wasn't even ever an angel. So like when you bring this information to them, and I cooked one of the biggest Islamophobes in America on this recently. When you present this information, there's nothing that they can bring in their scripture that tells them otherwise.
Like, their biggest example will be that someone saw a vision of Satan falling from heaven like lightning. And I'm like, so where does that say that he was an angel? Right? So, like, this is the truth. This is the truth, and you will never find truth that is more truthful than this. And just as Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, you know, he challenges people to ever bring a Quran like it, a surah like it, right? And call on anything but Allah and see what happens. And he says that you will never even do it. And, you know, subhanAllah, as well as the fact that the Quran is the most memorized book in the entire world, secular and non-secular. So that means that the word couldn't have changed. Like, that's proof of preservation itself, because if a book changed ever, then it couldn't be memorized the same way and have over 1 million plus people memorize it. I mean, if you look at the most basic book, one of them, that's not even the most memorized book. So that, again, you know, I feel like should tell you something. Our Prophet Muhammad, peace be upon him, you know, imagine the way that he felt when this happened to him. Imagine, like, he's gonna say to people that God is talking to him. Imagine presenting that information to people. Just imagine. And then they tried to end his life so many times, and God protected him. And, you know, and just like in the Bible, you can verify how a prophet is true or not. God tells you, basically, if he predicts the future in God's name and doesn't speak in about other gods, then he is true if it comes to pass. So yeah, alhamdulillah, there's so much confusion that gets taught about these other religions and books. This is why Islam is so beautiful. I'm sorry for the rant. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi yang barusan disampaikan itu pesan dia untuk kita semua itu jangan kehilangan iman sih, kurang lebih. Jangan sampai pertahankan kebenaran yang kita tahu sekarang. Karena kita tinggal baca Bible, tinggal baca Al-Quran, kita bisa cari tahu langsung. Jangan dengerin orang-orang orang-orang gereja yang ngajarin. Jadi langsung ke scripture-nya aja. Tadi dia bilang ke Genesis atau kitab Kejadian. Contohnya di kitab Kejadian 3:1 itu menjelaskan soal pembuatan malaikat atau setan. Nah, di situ diceritakan, dia menceritakan itu. Habis itu dia bilang di Al-Quran itu udah dijelaskan semuanya. Kalau kita baca dua-duanya, Bible dan Al-Quran, sampai Allah itu, ini dia benar juga, di Al-Quran itu Allah itu menantang, coba kalian buat kitab seperti Al-Quran. Dan sampai sekarang 14 abad setelahnya itu nggak ada yang bisa buat seperti Al-Quran. Jadi dan alhamdulillahnya juga Al-Quran itu buku yang paling banyak dihafal di seluruh dunia sepanjang sejarah. Jadi memang kalau kembali ke iman, kebenaran itu ke kitab suci dan Al-Quran itu memang segala-galanya. Jadi jangan pernah lepasin, jangan pernah lepaskan kebenaran yang kita pegang sekarang. Itu pesannya. Bang Jibril, aku mau nanya langsung ke dia ya. Siap. Brother, listen to me. Last question for you. You know Mr. Bom Bom from Indonesia? Mr. who? Mr. Bom Bom from Indonesia. Look, no? Me. Gabriel brought him up one time. Like, maybe your guys' big enemy? I'm not sure. Dia nggak yakin, Bang. Ya, Bang Zuma. Cek. Oke, cukup lah. Dia gak kenal Bom Bom, gak terkenal si Bom Bom, pemakan babi. So yeah, Bom Bom is one of Islamophobes from the Christian sides. That he's Indonesian and he's evangelist. Worse than Edis, I imagine.
One of the worst. I think worse than Edis. I think dia kenal Edis, Bang Hendy. Bom is devil. Kasih tahu Edis itu kerjanya di Indonesia suka nyari nasi bungkus. Kasih tahu. Iya. So Bang Hendy just said Edis is in Indonesia. He's just looking for food, doing what he's doing. Jadi dia udah kenal sama Edis, dia udah ngobrol sama Edis kurang lebih setahun setengah. Yang dia muak sama si Edis itu, yang dia bawain si Edis ini bawain itu aja. Yang dia bawain kita nyembah Nabi Muhammad itu aja, setahun setengah itu aja yang dibawa. Dia udah muak banget sama. Dan dia nggak mau ditanya. Iya, dan dia nggak mau ditanya. Itulah. Oke. Bang Juma, ini banyak yang komen minta Bang Juma ngaji nih, gimana Bang? Gitu. Mau nggak saudara kita barengan ngaji? Kasih tahu dulu. Yeah, do you want to hear Bang Zuma recite some verses in Al-Quran, bro? Alhamdulillah. Iya, dia mau Bang. Oke, kita baca surah apa ya? Yang familiar aja ya, Dek. Ar-Rahman. Ar-Rahman, bro. Bang Zuma is gonna recite Ar-Rahman. Oke. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wasna bil qisti wa la tuhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam, wal habbu zul asfi wal rayhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijim min nar, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini war rabbu maghribain, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wa bi ayyi ala'i
ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء
ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Sadaqallahul azim. Masya Allah, Alhamdulillah bil Quran, Masya Allah, guruku. Alhamdulillah. Jazakallah. Thank you for doing that, brother. Amazing. That was amazing. That was amazing to listen to. Alhamdulillah. Dia berterima kasih, Bang. Sama-sama. Audience, but the cat came and started listening and rubbing up on my phone. Iya, jadi kalau ada yang nyimak tadi kucingnya datang pas Bang Zuma lagi ngaji, kucingnya datang ngedengerin deket handphone dia. Masya Allah, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ya, mungkin teman-teman beliau mungkin mau istirahat barangkali. Yeah. So yeah, you can take a rest, bro. You can close the camera and yeah. Okay, mashallah. Thank you, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Mantap. Jam berapa ini? 3:30. Mungkin kita sudahi kali ya, Pak ya? Mana tahu masih ada OT yang mau diterapi Bang Andi? Atau mau istirahat ini semua? Enggak sih. Kayaknya nggak ada OT Bang, karena pada saat Bang Juma ngaji, penontonnya nggak turun. Biasanya kalau Bang Juma ngaji, penontonnya turun, artinya OT itu Bang. Gak mau mendengarkan kalimat-kalimat suci yang dari langit. Iya, biasa gitu Bang. Lagi terkesima dia. Masih ada sih. Gerah biasanya gerah. Gerah ya. Gerah. Tapi sudah banyak yang pegangan kan. Ini kalau mereka berpikir ya kan, ini kok sekarang api sudah merambah internasional ini. Jangan sampai semua sudah jadi Islam, kita belakangan nih. Masuk Islam duluan Enggak, kemarin ada yang api internasional kan, ada yang Big Brother itu Bang Zuma yang di UK, yang orang Afgan itu. Nah itu kemarin dia juga ngelihat video yang soal penistaan Al-Quran itu. Dia nanya itu kan, kita ada ngobrol-ngobrol, kemungkinan beliau di luar negeri. Dia bilang, wah kalau dia di UK kasih tahu aja, nanti tinggal saya laporin. Jadi di luar negeri pun kita bisa laporin sekarang. Jadi insya Allah. Iya, tapi kayaknya ada yang mengatakan beliau di Indonesia. Ya, kalau di Indonesia sih gampang. Beliau di Indonesia, katanya sih gitu.
Si muka kotak. Dia cuma pakai akun VPN itu. Gitu ya. Ngomong-ngomong ini, Masya Allah, Bang Handi nggak sia-sia ini ngajarin bahasa Inggris Bang Jibril ini. Luar biasa ini. Itu dia Iya, makanya. Insya Allah. Dulu kan waktu SMP kan gue omelin dia, kamu mau kemana? Biasa main bola, Bang. Jangan, kursus bahasa Inggris sono. Insya Allah. Insya Allah. Ya, jadi teman-teman di bawah yang punya waktu luang untuk ngajarin saya bahasa Inggris, silakan ya, kita ngobrol bahasa Inggris. Nelpon. Hello my friend, how are you today? Gitu. Ini kan kalau harus banyak bercakap kan kita, meskipun kita banyak menghafal kosakata misalnya, tapi kalau kita nggak sering komunikasi, ya susah juga. Sebenarnya dulu saya mahir bahasa Inggris, sebenarnya. Andai kan dipikir-pikir ya, dulu itu saya bisa, cuman karena nggak ada yang pikir, jadi nggak jadi. Ya, betul. Dulu Pak De Sugi itu kalau ditanya, misalnya bahasa Inggrisnya, wah juga, mau kemana? Dia bilang gini, I to the market. Nah, kata dia mau ke pasar katanya, gitu. Ya, sama itu ada juga ceritanya itu Bang Andi. Tapi ini beneran loh, ini beneran. Saya punya OB ya, dulu OB saya dulu. Saya panggil kau sini. Saya panggil Dono panggilannya kan. Sini Don. Kamu tahu nggak bahasa Inggrisnya toilet? Nanti ada tamu, kamu nggak tahu toilet, bule datang. Karena di keset kaki itu tertulis welcome. Dia bilang apa? Welcome Pak katanya. Bukan welcome Bang. Katanya kemarin itu hari Toto. Bukan, itu toilet waktu ditanya. Tapi ini beneran. Nih, OB di kantor bilangnya welcome. Ketawa semua kita di basement waktu itu. Ada teman saya sopir kan gitu ya. Ada bule ngasih tip dia. Tapi habis dikasih tip marah-marah dia. Bule itu mengeluarkan kata-kata kotor. FK ya, nggak usah disebutin ya. FK. Nggak ngerti kan kalau FK ya? FKU gitu kan. Nah temannya, ini bule ini kok dikasih duit tapi dia bilang FKU. Kata temannya itu namanya terima kasih. Pergilah dia ke restoran bule lagi rame-rame makan, datang dia, kayu semua di sini. Jadi ya dikebukin lah orang lagi. Dikebukin ya. Iya. Dikira kayu artinya terima kasih. Ya itulah. Ini lucu nggak sih? Enggak lucu ya? Enggak lucu. Enggak. Sedikit aja nih. Jadi tadi si Ras itu yang informasi. Oh iya, silakan Mbak Carolyn. Sedikit informasi aja. Kebetulan saya sama Big Brother juga itu memang ada sedikit rencana untuk semacam buka kelas bahasa Inggris gitulah ya. Maksudnya cuma ini ringan-ringan aja dan mudah-mudahan kayak English for Apologists gitu kan. Insya Allah jadi topiknya memang seputar apologetika Islam. Ya insya Allah nanti sedang coba dirumuskan gimana-gimananya, tapi memang kita pengen yang dari teman-teman dari Indonesia juga mulai bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, karena kita lihat juga banyak teman-teman di saudara-saudara kita ini yang pengetahuan Islamnya bagus, Qurannya bagus, pengetahuan Bible juga bagus, hanya tinggal dilancarkan bahasa Inggrisnya aja. Jadi insya Allah kita juga mau bantu saudara-saudara kita yang seperti ini. Insya Allah nanti kita coba rumuskan juga. Wah, kalau Bang Zuma bisa bahasa Inggrisnya lancar sih, nggak ada yang unstoppable sih, nggak ada yang bisa nyetop sih. Iya. Terus nanti pelan-pelan makanya pelan-pelan. Kalau pakai bahasa Inggris apa tadi? Grandma you? Ini tanya hostnya. Anak-anak di rumah stres semua kubuat seharian. Karena saya bahasa Inggris ke mereka nggak ada yang ngerti. Apa ngomong apa kata dia? Ini itu bukan bahasa Inggris itu. Tapi kupaksa si gadis itu, pokoknya kamu harus ngomong besok, kalau nggak ngomong bahasa Inggris sama Abah kena hukum, bilang gitu. Jangan ngomong sama Abah kalau nggak pakai bahasa Inggris. Nah, terus dibisi sama adiknya. Emang kalau kita ngomong bahasa Inggris sama Abah ngerti dia? Nanti bahasa tubuh dikasih.
Nggak lucu ah. Sampai tadi sadly aja host kita ini stres. Apa sih bahasa Inggris terus? Cuma itu aja diputar-putar. Ya udah, namanya juga orang belajar kan, harus percaya diri. Ya, tapi enaknya bahasa Inggris gitu bang, walaupun grammar kita berantakan, spelling kita berantakan, selama lawan bicara kita itu paham, ya nggak ada yang peduli juga. Ini ada Ibu Sonya di bawah nih. Ibu Sonya naik dong. Udah naik. Kalau si gadisku saya ngerti dia apa yang saya katakan, dia ngerti. Itu saya dulu waktu di pondok punya sejarah tentang bahasa Inggris. Banyuma welcome to Grandmother kita nih from Bali. Ya, ini Ampi Bali nih. Ya, calon ketua Bali. Hello Grandmother, how are you today? I'm fine, good. Tonight. How about you? Pak D tuh jago tuh bahasa Inggris tuh Pak D. Pura-pura tuh Pak D tuh, Bang Jibril. Bener. Tanya sama Bang Handi. Ya kan Pak D? Pak D lagi. Pak D lagi mikirin nasib, kenapa dulu saya nggak belajar bahasa Inggris gitu. Bang Juma, kami dulu pernah jadi muridnya Bang Handi. Iya. Muridnya Pak Ahisugi. Iya. Bukan. Bu Semangkut. Ibu Semangkut. Itu rame tuh, ada Pak D, ada Bang Handi. Ya, kita bahasa Inggris ya. Iya, bahasa Inggris. Kalau nggak salah pernah di live kan ya. Iya. Itu ketawa-ketawa, ada lucu pokoknya. Enggak, udah Semangkut lagi ngajarin bahasa Inggris. Saya kalau bisa bahasa Inggris, misalnya Bang Handi, itulah hikmahnya saya nggak bisa bahasa Inggris. Hikmah daripada saya nggak bisa bahasa Inggris ya saya nggak keluar negeri. Karena yang nawarin banyak. Ya, coba misalnya saya sudah bisa bahasa Inggris dari dulu nggak di sini. Iya juga. Tapi apa-apa Bang Juma, pelan-pelan kok, gampang kok bahasa Inggris. Iya. Bang Jibril ya. Yang penting nenekmu kiper sudah mendunia, go internasional gitu aja. Your grandma keeper. Bisa karena biasa. Ini loh. Atau mungkin nanti. Ini kan baru kenal ini Bu Sonya ini, suaminya juga mualaf loh, Australia. Gimana? Iya, boleh juga beli. Boleh sudah balik ke Bali apa masih di Australia? Udah di Bali. Udah di Bali. Paling udah di Australia sebulan doang. Bali. Oh. Ya, ini teman kita Ibu siapa? Sonya. Di atasnya Ibu siapa? Kenalan dulu Bu. Ibu belum kenal kita. Calming Delights, Mbak Carolina. Oh, Carolina. Nama Carolina. Sebelum ini namanya Carolina apa gitu nama lengkap dia. Jadi apologet Islam juga waktu itu, tapi nggak join API. Nah begitu yang karena beliau selalu jadi apologet di room internasional. Masya Allah. Nah begitu API Bang Ardiansyah bilang ayo kita bikin yang internasional, kita kumpulin, Mbak Carolina akhirnya join API tapi yang internasional. Salam kenal ya Mbak Carolina. Sehat selalu Mbak. Salam kenal Mbak Carolina. Saya ngefans juga sama Gurunda. Masya Allah. Bang Zuma. Ustadz Ali semuanya. Allah. Masya Allah. Iya Ustadz di sini semua, guru-guru saya semua. Saya banyak belajar juga dari sini. Ambil dari sini buat jadi senjata buat di room-room di luar juga Bang Zuma. Alhamdulillah. Terima kasih ilmunya. Iya sama-sama. Jarang naik, cuma saya suka menyimak di bawah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena tapi di Indonesia ya? Atau di luar memang? Di luar kan? Sekarang. Di room luar, di roomnya yang di room luar. Room gitu. Room di luar. Tapi di Indonesia. Tapi di Indonesia sekarang. Alhamdulillah. Yaudah, izin Bang Juma. Iya. Boleh aku pantun dulu sedikit. Nanti jawab cakep ya, pantun lagi. Hari ini temanya pantun. Pantun pakai bahasa Inggris ya. Jawab cakep ya. Ibu Dorma tinggal di kos. Cakep. Ya, beli teko di kota Depok. Cakep. Bang Zuma ini bos. Masih mau kau datang besok? Bolehlah besok THR ku cair Bang. Cakep. Susunan katanya membuat saya bangun ya, luar biasa. Makan bakso di kota Palopo. Ya. Cakep.
Masih mau makan poporo. Tapi kejauhan, ya kan nggak jadi. Terlalu jauh ya? Ya kejauhan. Itu pantun ala apa tuh? Dulu Pak Desuki kalau kita belajar bahasa Inggris ada dia di situ. Pak De tertidur dia. Enggak, dia bilang orang apa dia bilang? Beautiful lady, kayak gitu dia. Bang Juma belum dengar ya, Pak Sugi lucu banget, bisa deh bahasa Inggris. English market dia bilang. Pak De, ayo Pak De, keluarkan ilmu Pak De. Dulu saya Ibrani, saya tidur juga di belakang. Sama Ibrani. Iya, Bunda Etika. Iya. Oh kita sama ya Ukti ya? Iya. Oh iya betul. Sama-sama nggak lulus. Satu kelas Bang Juma. Iya betul. Yang janjiin mau lanjut kelas, gurunya entah kemana-mana gurunya. Iya, aku juga ikut kelas bahasa Jepang juga. Ada teman orang di Jepang itu. Iya. Ada yang janjikan nanti kalau kalian udah lepas dasar ini dari Bunda Etika, nanti naik kelas saya ngajarin. Ternyata sampai sekarang nggak diajarin, padahal udah ngaku S3 di luar. Hilang deh calon gurunya. Sering sini, oke, soalnya sering-sering naik sini supaya nanti kalau ada bule ya. Belajar Bang, aku baru tadi Bang Juma aku masuk ya tadi ya. Baru belajar masuk TikTok baru belajar. Beliau mau di Bali. Ya, mau. Kenda beliau api, dia mau bentuk di sana. Biar ada api di Bali. Biar ada di Bali. Masya Allah. Kirain si Kores masih ada di Bali, katanya ternyata udah di Jakarta. Udah Jakarta. Ya kasih tahu aja teman-teman yang di Bali biar bisa kita ini ada api di Bali. Iya betul. Ada beberapa teman di Bali tuh. Nanti coba kontak. Om itu kemana? Om, Pak, jenengnya siapa? Lu lali aku. Siapa namanya omnya? Saudaranya? Udah saja. Yang di Bali. Saudara kamu yang laki siapa sih? Pak Mas. Oh, Faisal. Ah, Pak Faisal. Kemana beliau? Ada. Oh, ada. Ya, bentuklah. Suruh beliau lah. Oh iya. Tapi dia sibuk kali dia. Dia kadang ke Surabaya, kadang Jakarta. Nggak apa-apa. Seneng ya pasti. Nanti aku bilang aja. Itu dia aktif juga itu. Aktif juga dia Banyumas. Jakarta kan pergi kan? Jakarta datang dia. Iya kemarin kan ketemu. Tukang kali sumur itu Banyumas. Tukang kali sumur. Iya itu pinter tuh. Oh iya. Ada yang beritakan Pak Bombo meninggal minum racun. Hah? Benarkah? Itu racun apa? Ular. Racun tikus. Berarti dia nggak percaya sama. Kalau dia berarti dia merasa tikus, racun tikus dia makan, harusnya racun orang. Oh gitu. Tapi udah belajar kristologi ya, Bunda Sonya ya, udah bisa. Kayak dulu udah bisa. Dari dulu pun. Udah bisa ya. Udah nggak ragu. Kenapa? Udah nggak ragu. Udah nggak ragu. Ya udahlah, terusin lah. Tapi suami udah bisa ini ngaji-ngaji, udah bisa ngaji dikit-dikit. Bisa. Alhamdulillah. Gitu. Terus udah bisa apa kalau makan tuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Ya pelan-pelan lah, maklum lah udah 70 lah umurnya udah. Si muda itu. Si muda. Usti Sonya ini di halaman rumahnya penuh buah-buahan, tanam sendiri. Iya. Alhamdulillah. Berbuah semua. Ada. Iya betul. Gak perlu beli. Nanti kalau kita ke Bali kita di vilanya aja. Ya betul. Habis itu buah-buah gua ajar. Allah Akbar. Sering-sering ya. Kalau udah ada Afi di Bali, nanti berkunjung ke Bali kan, teman-teman semua? Iyalah pasti. Alhamdulillah. Aku cuma lihat itu ada di Bandung. Waduh, udah sampai kemana-mana. Kenapa nggak dikit lagi ke Bali? Nantilah
Kita ke Bali nanti. Nomor masih itu kan? Masih. Tapi kenapa nggak pernah senggol-senggol gue di WA? Gimana nyenggol-nyenggolnya Bang? Sibuk ya. Tadi sama pas live apa sambil masak aku Bang. Pas jam 4 lah start masak. Ya mak Geper sih ngaduk semen dia, betulin keran bocor dia semua. Wonder Woman. Maklum lah. Apa istilahnya? Kuli Bang, kuli. Nanti habis lebaran ke Jakarta ya? Insya Allah, tapi aku open house di Bali. Ya enggak sih, 10 hari apa 2 minggu ya Baju Maya sesudah lebaran kita ya? Kurang lebih ya. Kurang lebih 2 minggu. Ya insya Allah kalau misalnya sampai kapan? 2 minggu dari lebaran awal gitu. Iya, nanti aku kabari. Mudah-mudahan ada langkah rezeki ya. Amin. Ini Bang Bilal tadi ada request mau naik lagi, mungkin ada yang dia ingin sampaikan? Ya kalau enggak saya turunkan aja lah. Bilal siapa? Yang tadi yang syahadat yang pertama Bang. Yang pertama bule itu. Udah kayaknya besok lagi aja deh karena ini kan di Makassar. Kita sudah mau sahur tinggal 10 menit. Diumumkan aja dulu bahwa aktivitas kita di Masjid Nur Maulida di Makassar, Rumah Hobbit, Sulawesi Selatan itu masih